Знак телекашта на телеканале эфире информацион рауагъд Абон студия хурит батраз. Девяносто размах хусари растун арсад республика дартар قسمت скот сагенен саутей ию. Девен ارتکگم نویا برام این فراسته استای فراسته مازه خورس کسان اردیگه سخین والمر باخیزنه کرد افزونگ لپویه سکوخت کرازی مراد که ارلاو دسته مینگای گرزیاگ نیفرمال تراس ود مسم اخصمتن زدتوی ایرستونک امتد سرجته در آبون گورت مرباط سونه واق در ست سچه مازال و ایفدلو گزات ایلینه رپورتاج لگدینا دما آدم ایودینا د برک بون میتینگ واقدر سد گورت مرباخیزن خوستار وارس کدون آستاز رازمم افتا آبون آتبنات مرباس دست ریسپوبلیکای سرجتای بیرتم دارمین فراست ده استای فراست مازه گرزستون تبیره سده اون اکستریمیستر بافساد کدوی ودون رازمه کمر لو دسته و تبنات مسد ریسپوبلیکای کوختاری و گاتر میتینگ مرباس اوجتا دیدین تسورد دوی فیدن سرسوان بندورل دون ارتکه گمنا یا بری خوستاجی رستون آدمان سراز لاود فارس کنه سری بار کنه ملت کد گرزیا کنه خوندواجه تا بیره فل در ودست سندخمل لوگ آدمی و در سیرا گود گورت میونه گرزیاج در مار بوازن ایرستونه نوگ historie ستیراز در بیره بونتاییس کشه بونتای ما خستم سربرزون درستم شقایتارو لپوتایو لودسته زناگه نخمه سریون برش شگرته شفرته شدسته هاو دونی اما اوش بونتای سیو آبون بون دوون ارتکگم نایابر کشه بونه وارته می فراسته دستای فراسته مازه الله و دست زناگه نخمه نردر ایو هیستوریک نبان بارن کنجین شایت خیق دیوشه میتینگ اما شم آرستر شدیس هاوی ویت خیمه اید نما آدی سویتون خیشاد آدم ارول بون سکستوتم شدستم فابریکاتم زاوتم سخیشم پلان کود توی سسان بونه شرط سکستر تسان بونه خود کود توی پلان تا کود توی حالا ما سوالت داخل کنم کدام آشه جستم و راسی اردم وی گرجستون اردم اما هوشه قطع کسرستی یاد وچن ایرستون آدم بامبرستوی اما ماخن ایوما اما گرجستونی من سومبون سوم شردنالی کدی ریسپوبلیکا یافتم دوان ارتکگم نایا برکن نودایید می فراسته دستای فراسته مازم و نودایید می فراسته ده نوش دکگم ماز فیدان گرنگ تختکر شدسته ود نودایید دو امین استماز خد بار پچه خاطر نماد کرشد استمد هاوش قد تکتایو در نودایید از کد پریزیدنت کد ایرستون شرک کد ایرستون فرد هفته سرنلک کوون هاوش لب بوده من همچی لو هاو دونن کشت سریون برشس لو دسته اما زاخت توی ما خنیس نخی هیستوریا ما خنیس نخیسم بون اما ماخ نقد تک کنجستم نخد تک ما خنیس بسته کشو بسته مترنم ما خنی سادم کشو تا نفرس مربولا جسته همه شیو تیخی میده گوشه یو جینات تخی ماخ نسون بون کنجستم آسبون خمت جنراسی دود لگ زینات اما ایو زینات بونای وسر تبون نادم کانت قباتر زینات اما فیدار زینات نراف دستوی فلما آخم انگوم زینات کتسیل آبون سخدک در دیسکننس و داید نرمراسد بیراسته خیستر ماستو کک فلتر خورس خود کننس و سبونتا اما سمن سینکتا خشیاکسته فیدن فلترتن خوستار یرستون جلیات برک کره خوستار یرستون آدمه قباتر جینات اما یو جینات برک بو ماخن خوستار یرستون یرتن پریس کلدم باز زادی لگ جینات اما قباتر جینات کلدمی یرستون خوز در فستیوال من هم سشت چندر کلدم ریس ارتن دست کاموناری اخستر شدسته ارمستر یرته که یودسته میرستون بیره که ورستوی هوی تخی من هاشو کلدمل خوستار یرستونه آدمه نخملو گرجیاک فاشیستون منشویکون خیشاده نخمه هی ادراید تا خوستار یرستونه نوک در هیستوری راشدی آست مسجازه
خورزدم آستم استش بوننسته مادیا شردم مخ بیرفت بلسته بازستم فلمن آبون مخیول در رای گندستم مخ سرسترستم آبون خوستاریرستون یخی بارکیو خد بارکیو سری بارکیو آبو مخ رباش دستم پریسی کل دمه نتاناگه خواه رمستم لگجینات قبادر جینا شدم را رستوی اوشی نمده سالم مگوره تالکم تای آدم خسمتن زدتوی ولما سرازه سگوخته کرازی مرات کسلا و دستت سال در زنگلب بویم ویود ایرستون تسقباتر زیناد نمارست آخم قدتاگ اشتر بوزنک زاخن والدای بوزنک زاخن نا رسپولیکای پرزیدنت بیبلت آناتولیا و من اما فارونای مراید تا آشته مای ایستوری ایرت درای رودیسم ما ارقاودی ایستوری فبال ورد در کنم اما ما خالم آدم استم اما نه روگ ایستوری کروه کنم ود نه فیدن بنتون در انا ایستوری وجنین ما بانسان کنه فنده وی نخواست شم باید فسفد زغگه ازومتن دومتن یومدی ما آبونو هوی رستگ اما ما خوش لگجینات کیراف دستم و دوش رستگ نودی اما ما برک کد تایکم چی ودیان چی نودیان دو ناستازما سرست بیرفلتر آبونوت فستیوت ارسدسته سمای سکات کنوی و سبونز ناجراس چیر لود اما سن سفنداک چیرخ کتا و دون لگزینادن Начало. Ушли в историю года, но навсегда остались с нами. Когда шагнула к нам беда, и выбор стал перед сынами. Смириться, струсить, сдать, принять, и сердцу гордому не внявший чужим знаменам присягать, единожды врага принявший. Но здесь, на Прийской высоте, героев сердце не смолчало, открыв собою путь к мечте, свободы заложив начало. Живую цепь плечом к плечу вставали гордые ребята, надежды сберегли свечу, в свободу верившие свято. Пусть слышат страны, города, живем под небом ясным, светлым, их подвиг с нами навсегда, примером смелым, беззаветным. آت برگ بوننسان رزگه فلتر مخیسر کار آدمه آل چی درم باره یخیردگوناو فلسال کمندر اوت صوت خادیش چتست ناتسی اون خیتارتم. Я могу считать себя счастливым человеком, потому что живу в один век с такими великими людьми, с настоящими героями. Нам надо просто рассказывать этот подвиг друг другу, передавать его из уст в уста, чтобы каждый молодой парень, наше подрастающее поколение, знало наших героев в лицо. Они этого достойны. И чтобы каждый подросток с гордостью говорил «Эз Ирондан». Спасибо вам за наше сегодня. قایتارزین آدم زوگتک از تفستر سدسته آسه بونه سدن زالدسته گورت گرون برزوند بناتای وردمز خیزن سیس خورس ترادیسی اما ویتاو آبون بونچینی ریفتا و چه قباتر تنوم آرنن آزایاز مدرادیسی فیدار در کنه فلدر کنه ارساوجه تنمازدر سیستر خسل نماین سمای روخ ماکن و ایستوری همیچیا رستا و دونه در گزاته لینا باگات عزیز کسرت دامیرلان اینفورماسیون را وقت آبون آدم ایوزینات اما قباتر زیناد بونست اما پرزیدنت بیبلت آناتولی پاسخ آدم خورزخ تراتا میتخود تکته اما قاقن ناد مینیسترات کشته سسلوجبه رستجا چیراس کخت بودونن خورزخ چن مارس دسته آسم مینیسترات ویترانت ایوگورتر اما ما رسپولیک سرست ما استرخای باورچی بخواسته بودون президент ما рарфакутта Арембер Давжитана. Хочу всех поздравить с сегодняшним праздником, Днем мужества и народного единства. Именно 23 ноября в историю, в современную историю Южной Осетии вписана как золотая страница нашей истории. Именно 23 ноября было проявлено действительно мужество и героизм со стороны тех ребят, которые встали против орды грузинских неофашистов. Неофашистов почему? Потому что именно они были продолжателями тех действий и преступлений против народа,
которые еще в 40-е годы делали фашисты. Именно они являются идеологическими союзниками людей, которые уничтожали советский народ. Людей, которые все сделали для того, чтобы сегодня в современном мире продолжались этнические чистки, продолжалось уничтожение народов, продолжался геноцид осетинского народа. Именно эти ребята встали на защиту своей родины, причем абсолютно осознавая, на что они идут. Они прекрасно понимали, что могут лишиться самого дорогого, что есть в жизни каждого человека, это своей жизни. Это не просто мужество, это духовная сила, которая объединяла. Ведь на самом деле именно зулдерский склон еще с тех далеких времен 20-х годов является местом, где постоянно идет борьба за республику Южной Осетии. Именно на этом склоне были расстреляны 13 коммунаров. Именно на этом склоне 28 лет назад наши защитники встали плечом к плечу, взяв себя друг друга за локти и остановили тех людей, которые якобы шли для того, чтобы провести мирный митинг. Ну и, конечно, в этот день нельзя не отметить государственными наградами тех, которые и в те годы проявили все качества, необходимые качества воина, и в эти годы, в 2008 году, проявили те же качества, потому что преемственность поколений у нас, у осетин, не меняется. Это на генетическом уровне. И, конечно же, поколение будущее, я уверен, что при необходимости точно так же встанут на защиту своей родины и будут защищать свою республику, свой народ, свои принципы и свое право на существование. Իուձինադը բունուսըտան պարլամենտը դեպուտատնում է խուսար իրստունը ադամեն ռարվեկուտա պարլամենտը սարդար գասիտը պյոտր, ոյ բանուսան կուտազագադուն ըրտիկը գեմնու յաբերնե ադամեն ուգ իստորիը նմադու զնգադար բունթեյ սեյուել, վատ գուրձյագնի ֆորմալտա գազիվտուն գե սաբր միտինգ վազն էվսուն կոմեր բատըտայկույ ծխին վալմը, ֆալավad մավեմ սցալդարև զունգլապույ ու ֆասիս, ոդուն կերեզի մեսեք ուղտարատ կե ըրլաուդստը սարազը, ոյ վատ իրուն ադամը միդվարնը qəbatırzinat əmə kərəzi məsid, کسی فستیوگن فتح استم صفتر زناگل اما آبون نصارت کنم خد باره فیدار اما وندون که خسفته سوام نرافزرست فنداگل ترنم سمین صارت سرازم رسوخت اما آمونچن سمین قبول تد سروی ایرستون آرفیا کمت اما آبون اون چینه فسارت ودون کات خستم برزوند نوج در آرفه گندوت ایرون آدم جیورگو بات زدته اما داوجته زرده آرفه برای بونستن وقت در ست کنسرت خاص رئیس‌جمهور ریسپوبلیکای کولتورای کاباز کوشته اما آخر زوته ارنبر دوجتن رارفه کوت تا پادشاه د سرلوک و رختر گوبست آگنده ریپورتاژ Qabatır zinadama İron adamı Юдинаду бонусытан культурай министра 20-та баракбонун концерт. Мазал авазнан бынатав зарстарцед милиции сармагунд санюаджи корд бастахай вманемаведун дар қақанын снадам сабыр зинад. Концерт амунак қудсты Сергей яран хасы цыбырта эрдзырта Абон бонут сауты тыхай вефеста сцена марахыст падсахадун ансамбль симдехур. Барак бонун мазалы хайд райстой республика зенгон зарак ганджита сахаст коттой патриотун зарджита. Ахсазам сколай ахорганинак хобетсты марад бакас тасойты ботазам завгаддуан ыртыкагам ноябрь. Мин тайров састойнакуэмма, гурайджрейва масадар, усазунд,
Սաֆանդզողմա Meeting Բողոցայասար Մազալը քարուն իրոնıq դամագասկա պրեզիդենտ բիբլտը Անատոլի ամախիցա ադուանք տրազմա ռախաստու երթավալի վխ ամաբագանի կաղց ستون وازن فدتنش ستون وازن از درس ما خمه بارکن بار من رفت و تشرمیر میرفت Ռեսպուբլիկայի պրեզիդենտ Երանը խասուբոնը սանկոտտա, աբոնը բոնն ադամանդվար բարակ բոնıl նմոտ կայցավը, ama մոջիվար գուբայ բոնը սետանդար զաղտա, սարդամունդը ֆանդիակտա. Qəbatır jinad nəygənən, həvşi yüjinad çı künnavat. Yüjinad nəygənən, qəbatır jinad künnavat. O makeraj yıl bastısdı, həvşi nəxəstə. Ama mənə şıbınat istəm, şıkordmer başıd istəm, kanser şıbınat edətdim. Həvşi kord yerəstəcə slavıdis, İristonə, Akkənən jinadı, qıttaqıl. Əmə habun dərləvə, asməsə jazı razmə, şıqırt təsləvədis, zğuruderi fəndacıvın gəcə. Həvdun dərvətcəgən, yivıl dərnə küstüy, melisəyə. Stəyəvət abarunana dərvədis, yivıl dərnə küstüy KGB. فلا شزرده و دیس آدمن اما شزرده یا خواسته دیس زخمه آدمن هی فین کتوی فین نکتوی قباطره اشتر برک بونو جرگ بای بونته اما ایرستونه نقنه ایران آدمن هیول در خواست کنک شوا واسطه جنن نسون بون فنداک رسوخ چدارا نکسترتن نخست کنک شوا اما ما خن تاوش تخشراتا اما شاو توخ کدتم هاوش ریسپوبلیکا هاوش بسته شارازم امی افته شارازم من سنبون نکسترتم شتر نکد جوروی من هابو ماخ ساویتنون خیشه واد چیارستا هاودونم بوزنه کد جورم هفته ما خن در سنبون شجوروی هاوش آمود ما خن آل که من در دونه ایست کنک زغد برک بون خورزخ اما جویر گبای خورزخ Արամբրդու ավջետան ռարվա կոտտա միտխոտ տակտը մինիստրնանիթը իգր Զնոր ընգուշտա ընբոլ պրեզիդենտ իվերոս շարամոնդար բիրարad Abon նաբարակ բոմբոյդը տո ռասուղդայ նեմանա ռասուղդայ օրոզան կարում նմանա իրստուն զախել ol խոտարաս ռոջինյատա շոյ հայում ուդրոտատը ստորխոշա ol կամանդար օրվա կյանեն մանել իվել դար յում ռասուղ բարակ բունտա շավատ Allah hizməfi dorad nəyiristü. Բուզնեջը նխաստամա կոնցերտ օրգանիզատոր թանզախտա ամոնը կամանդիրը խադիվակ տոտոտը թայմուրազդար Բարակ բունուդի իրիստուն ադամը շամայ մսամ բուն շամայ ուշը խորզ ադամը տղջին ադամը կոդը կուտայկամ mənə اشرام سرستان کنسرت شمای چی دارید تگرسته خوددار من قارویش خبر تر بودن که بیرون مرتبلی و شمای کاستر فستیوال تر شمای زونوی یوش راستاجه چه خبر ترشدی ماشتر بودن Abon bonustan nırsalдар bonu darğana respublikaya vaqt savalı xuzun mozalta. Barak bonun mozalma abon vaqdırsid milisi sarmagonda saniyacı kortsı bastı xayisumdar. Gobustagonda medoytrinat informasyon ravaqt abon. Dövün astaz razma ersavga savtat xay erzertoy fitsagam skolaytsı mazal vaqdarsid ömdar. Erembir du avjit tsibirtay bazunga kutoy na respublika Abon xadbar kayfarsi udunta xay. Txinval fitsagam astakok skolay mazal raydet tamin faras sadastay faras tamazet savtat xay videorolikay. Uy vaqdarsid adamı ivzinat ama qabatır zinat bonutsitan katsini sangon savna bastaya. Ты опустел, но ты живешь. Ты должен жить, ты не умрешь. Ты будешь жить, всегда цвести. Назло врагу, на радость нам. Ахур завтарадзер то ирыстуны қайтар такарадзи кухтаны хацкая кудерлавын куттой гурдзияк колунная. Когда люди объединены одной идеей, одним порывом, когда каждый чувствует локоть друга, товарища,
с этими людьми очень трудно разговаривать. Куда из тофта шолдер бумахсавофта будет дальше противостояние. Енер офта заржам хевад ирунодамаш зардавди ва чануш чим шизохтах истекут зохтави олчи дар хасткут. Каражи тенгим бастам. راگف هستم ایران آدم قباطر زیناد بیره لگنده تاییس ایران لگه سرم اگادر خسنه بسته یخیصه نفزرستا ملد اموی آبون درو آفتم. Вы знаете, из этой войны ребята наши вышли, кто раненый, кто покалеченный, кто хромой, кто как. И тем более хочется пожелать им здоровья. И еще раз здоровья и успеха, и здоровья их близким, родным. وقتی صوت خواهدیش چتای آلچی در قده کنه ایرستون زنبونتا اما یستر نووندن چیر خواستا وقتی از زارد اوتنمتم. Меня удивило, что дети знают столько интересных историй. Их отцы, деды, дяди, у кого-то старшие братья были в горниле вот этой войны. И они, конечно, сегодня, осознав уже, спустя вот этих немногочисленных лет, мы по-новому начинаем понимать, что же было, что же с нами произошло. ایرستون زندگوندو یا نفس خواست آدمای و دونر خواست و خدبار زیناد نسون بون فلترتن فلاروخ قومم ما و سقا باتر زیناد مخن تا نخصود سمای قومل کنم آخم فسیوت کسی سویتون ایسوی و سقای تارتای اما کتری در ایر سرولتا و ستاوی خورس قد تکتم گوبستاگونده توچیت ماریانا اینفارماسیون رواقت آبون Abon wagderset aftulichter maşinete kalunne azılt guret centralın winkel. Axem xızı vudun arfetekut tu stolice serjete ama wajeten. İrun adamı irzinat ama qabatır zinade bonuseten. Gurziyak faşizmel fevlaki zinisanen alle maşine der radar tu İrun tırısaten. Дартар базугеут на республике сутке дерга сахан бу нагад занвоима. Знавара районы вдзан асаст бунай 2 градус вазал ихсавата 2 варзан мид. Дзава районы асаст бунай 2 градус вазал ихсавата цпар варзан мид. Койсайдар асаст бунай цпар градус вазал ихсавата хсас варзан мид. Ленингор районы асаст бунай 2 градуса ихсавата 2 градус вазал варзан мид хатса керда. Республика столица Схинвала дарвзан асаст бунай 2 градус вазал ама ихсавата 2 градуса варзан мид. آخه ودست نابون خبرته کرون بتن ما مفند زغن اما نه اینفارماسیون را آغده فسته کسود دوین ارتک گمنو یا برستن تنبل فنگمه نرادو فین بلد میفیر